चहट चिकन होइकी जाइथिला प्रिपरेशन भी करिकी जाइथिला इंटरव्यू हेलाटी हाँ हे जाइथियो जतिकी परिश्रम करतला हे जाइथियो कौन हेलाटी बाबा ओ बाबा राहुल इंटरव्यू कथा न पचारे तोर खाद्य हजम होनी कुआडे गले पचारु कुआडे जाऊछु कोठु आसिले पचारु कोठु आसीछु कौन चाहूछु तू इंटरव्यू न हो मैं ये पढ़ी रहे प्लीज यार सुन तू तो काम कर मत मो काम कर प्लीज मो भाईटा प्लीज अरे
हेलो हेलो एटलिस्ट कहतु तो आप किए कल रात मो निद हसी जाइए ठीक से शोई भी पारनी मु आप कह भी नहीं आप किए कौन चलती मो संगे सी आसीगला आसीगला सचाक जिन बहुत ज्ञान को सागर जितना भी बोला रामदूत तबद्दा नाम जगपुर भवन सुर महावीर विक्रम जगन कुल निवास होते कंचन बड़े मेरा हसु वैसा कानर कुंडल कुंचित देश हाथ में चलो हेलो हेलो मैं किए आपण किए कहते कहतु आप किए कहते मत बहुत डर लगुच आप जहाँ भी कहते सब सत हो बहुत डर लगुच मत किए मारिदेव मो चारिपटे किए बुलूचे किए आप किए आप कहतु हेलो हेलो किए आप कहतु मत बहुत डर लगुच आप किए कहतु मिरर पाखକୁ जा ହଁ କାଲି ତୁ ମରିବୁ
ରାହୁଲ 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 ଶୁଣ 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 ଆରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଆରେ ମୋର କାମ ଅଛି ରେ ଭାଇ। କି ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆପଣ ଅର୍ଡର ମୁଁ ଚପଲଟା ରଖଲେ। ତୁ ବସିଲୁଣି ତ? ପୁଣି କଣ ତୋର ଏମିତି? ଅଭି ରହ ରହ ରହ। ରାହୁଲ ତୁ ମୋ ଭାଇ ନା? ଆରେ କଣ ହେଲା? ତୋର କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବୁ? କି କଥା? କହିବୁ ତ? ଆରେ କି କଥା? ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇ ରୁମରେ ଆଗରୁ କିଏ ରହୁଥିଲା କି? ତୋର କଣ ଗଲା? ତୁ ତୋର ଏବେ ଆସିଛୁ କହୁନୁ? ତତେ କ'ଣ ପଚାରିବି? ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇ ରୁମରେ ଆଗରୁ କିଏ ରହୁଥିଲା କି? ତୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? କାଲିଠୁ ମୋ ଦୁନିଆ ହଲି ଯାଇଛି। ଭୋକ ଶୋଷ ନିଶ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ତୁ ମତେ ପଚାରୁଛୁ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ହେ ରାହୁଲ ସତ କହ ପ୍ଲିଜ୍, ସତ କହ। ଏଇ ରୁମରେ ଆଗରୁ କିଏ ରହୁଥିଲା କି? ରାହୁଲ କାଲିଠୁ ମୋ ସହ ଯାହା ଘଟୁଛି, ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛି ନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଚାରିପଟେ କିଏ ବୁଲୁଛି ଆଉ ସବୁ ଆବାଜ ଦଉଛି। ମୁଁ ମରିସାରିଛି, ମାନେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଡେଡ୍। ମାନେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ରାହୁଲ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଖାଲି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ମୋ ଆଗରୁ ଏ ରୁମରେ କିଏ ରହୁଥିଲା କି? ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଚାରୀଟି ଅନାଥ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅ? କଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନେ ମାର୍କେଟରୁ ଫେରୁଥିଲି, ଏ ରୁମରେ କିଛି ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ମତେ ଠିକ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ପଳେଇଲି। ଆଉ ତାପରେ? କିଛି ସମୟ ପରେ ମତେ ଖବର ଆସିଲା ସେ ମରିସାରିଛି। ମରିସାରିଛି? ହଁ, ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା ଆଉ। ସୁଇସାଇଡ୍? ତୁ ସହ ସାଙ୍ଗ ନା କଣ ବେ? ଓହ ବାପୁ ଲୋକ, ତମ ଭଳିଆ ଘର ମାଲିକ ମାନେ ପଇସା ଲୋଭରେ ଘର ଭଡା ଦେଇଦବ, ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଘର ଭଡା ନେଇଯିବ। ବା
घरे कौन हेची न हेची किसी भी जणेबनी आ तापर जा हेजिबो ता रिस्पांसिबिलिटी किसी नहीं। जा चलिस जो इंटरव्यू दिला इंटरव्यू टाइम प्लीज तो राहुल जल्दी भाई करूची भाई रह इंटरव्यू टाइम गलानी छानिया काई मुझु रहनु राहुल देखो फिर ए अभी देखी जीवन नहीं ऑल द बेस्ट हाँ भाई जाओ तो थैंक यू अभी 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 ए अभी 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 ମୁଁ ଅଭିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ପ୍ରତିଟି ପାଦ ପାଦ ତାକୁ ସଂକେତ ଦେଲି, ହେଲେ ସେ ଡରିଗଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି। ସେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଜୀବନର ସବୁ ମୋଡ଼ ବଦଳି ଦେଇପାରେ, ଆଉ ସେଇ କଲ୍ ଜୀବନର ଶେଷ କଲ୍ ହୋଇପାରେ।